Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to us. Students, I am Farman Dogar, English teacher. Today, I am going to teach you about present continuous tense. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल जारी मीन के किसी काम का मौजूदा ज़माने में जारी होना, यानी कि कंटिन्यूटी होना। किसी ने कोई काम जारी रखा हुआ है उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी इसके फ़िक्रात होंगे, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह आता है। एग्ज़ाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि किसान फसल काट रहा है, हम नहा रहे हैं, वो मैच देख रहे हैं, अली ड्रामा देख रहा था, जैन क्रिकेट खेल रहा था, वो चाय पी रही है, सॉरी था नहीं आएगा इसमें, रही है, वो चाय पी रही है। रहा था वाला जो है वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। रही है वाले सारे जो फिक्रात हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। उसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चर, कि इसका तरीका क्या होगा। तरीका इसका नहायत आसान है। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज़, आर और एम। इज़, आर और एम। इज़, आर और एम। एम जो है वो लगता है आई के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो आप इज़ यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास वी, यू, दे या कोई प्लूरल होगा तो आप आर यूज़ करेंगे। और एक और इसमें चीज़ एडिंग जो होती है वो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का आप इजाफा करेंगे, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो ये बेटा इसका तरीकाकार है। दोबारा फिर सुन लें कि तीन हेल्पिंग वर्ब्स, वी यूज़ थ्री हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, is, are and am. If your subject is I, you should use am. If your subject is you, we, they and plural, you should use are. If your subject is he, she, it or singular person, you should use is plus ing. अगर आपका सब्जेक्ट I है तो आप am हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल है तो आप आर यूज़ करेंगे और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। ये बोर्ड पे मैंने तरीका इसका लिख दिया है, ये देखें। इसमें फेल की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आई के साथ एम और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज़, और बाकी सब फाइल जो बच जाते हैं आपके पास वी, यू, दे और प्लूरल, उनके साथ आर इस्तेमाल होता है और आईएनजी का इजाफा होता है। ये बेटा कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनको देख लें। मैं स्कूल जा रहा हूँ। चूँकि इसका सब्जेक्ट जो है मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई के साथ ये ऊपर लिखा हुआ है कि आई के साथ आपने क्या यूज़ करना है, एम। आई एम। अब जाना की इंग्लिश बेटा होती है गो। चूँकि इसका रूल है कि आपने आईएनजी का इजाफा करना है, एडिशन करना है, तो आप आईएनजी का इजाफा कर देंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वो खाना पका रही है। देखें पहचान बेटा, रही है, तो वो चूँकि लड़की है इसलिए सब्जेक्ट आपका शी आ जाएगा, और शी के साथ मैंने लिखा है कि इज़ आपने इस्तेमाल करना है। तो शी इज़, पकाना की इंग्लिश होती है कुक, तो कुक के साथ आपने आईएनजी लगा देना है। शी इज़ कुकिंग द फूड या शी इज़ कुकिंग फूड भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है इंसा चाय पी रही है। देखिए इसके एंड पे भी रही है आ गया, तो इंसा इज़ टेकिंग टी। टेकिंग टी। अब बेटा टी के साथ जो है ना वो ड्रिंक भी अब मॉडर्न इंग्लिश में लगा देते हैं, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें ड्रिंक नहीं यूज़ करते थे टी के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश में रूल है कि कोई चीज़ जो आप चुस्कियाँ लेके पीते हो ना, थोड़ी थोड़ी करके, एक एक घूंट करके, उसके लिए टेक लगता है, जैसा कि मशरूबात वगैरह या गर्म चीज़ें। लेकिन चूंकि मॉडर्न इंग्लिश है तो ड्रिंक भी लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो शी इज़, इंसा इज़ टेकिंग टी।
وہ میرے لیے پانی لا رہی ہے. She is bringing water for me. She is bringing, bring کا مطلب لانا, ing کا اضافہ ہو جائے گا. She is bringing water for me. ثنا سو رہی ہے. ثنا is sleeping. سمپل سینٹینس ہے, سلیپ کے ساتھ آپ نے ing کا اضافہ کر دینا ہے. تو بیٹا یہ ہے سمپل پازیٹیو سینٹینسز بنانے کا طریقہ. یہ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے پہچان ہے اس کی, رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں. پھر بیٹا اس کا سٹرکچر آ جائے گا, اس میں آپ نے صرف یہ یاد رکھ لینا ہے, کوئی بھی رہا ہے, رہی ہے والا فکر آ جائے تو 3 ہیلپنگ ورب آپ نے اپنے مائنڈ میں لے آنے ہیں, از, آر اور ایم. پھر آپ نے دیکھنا ہے اگر تو آئی ہے تو ایم لگا دیں, اگر ہی, شی, اٹ یا واحد ہے تو از لگا دیں, اگر وی, یو, دے یا پلورل ہے تو آر لگا دیں اور پلس ing کا اضافہ کر دیں. اس کے بعد ہے انٹروگیٹو سینٹینسز, سوالیہ فقرات بنانے کا طریقہ. پہلے تو آپ ڈیفرینشیٹ کر لیں کہ آپ کا جو سینٹینس آپ بنانے لگے ہیں وہ ہے کون سا. اگر تو وہ سمپل سینٹینس ہے, پازیٹیو سینٹینس ہے, اس کے اندر نہ تو نہیں کا ذکر ہے اور نہ ہی کیا یا کوئی کوشچن کا ذکر ہے, تو پھر آپ نے فوراً جو اپنے مائنڈ میں لے آنا ہے کہ یہ سمپل سینٹینس ہے, اس میں آپ کو جو ہے کوئی کویشچن مارک لگانے کی ضرورت نہیں, اس کو سمپلی آپ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر فقرے میں آپ سے کویشچن کیا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا انٹروگیٹو ہوگا. جیسے دیکھیں کہ کیا میں کھانا کھا رہا ہوں. اب دیکھیں اس میں آپ سے کویشچن کیا گیا ہے, یہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس. اس کو بنانے کا سمپل وہی طریقہ ہے جس طرح آپ نے پازیٹیو سینٹینس بنایا نا. پازیٹیو اس کا یہ بننا تھا کہ آئی ایم ایٹنگ فوڈ, میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ پازیٹیو ہے کیونکہ اس میں کیا کا ذکر نہیں آیا. اگر آ جائے کیا میں کھانا کھا رہا ہوں, اب یہ بن گیا انٹروگیٹو. تو اب کیا کریں گے, آپ نے جو ایم سینٹر میں لگانا تھا اس کو آپ سٹارٹ میں لیں گے, ایم آئی ایٹنگ فوڈ. بڑا آسان ہے, فکرہ وہی سمپل ہی ہے. یہ صرف آپ نے ہیلپنگ ورب کو اٹھانا ہے وہاں سے اور اس کو جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے یوز کر دینا ہے. وی شوڈ یوز ایم بیفور آئی. تو سیکنڈ سینٹینس ہے کیا تم دوڑ رہے ہو. کیا تم دوڑ رہے ہو, یہ بھی ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے. اگر یہ سمپل یہ ہوتا کہ تم دوڑ رہے ہو تو پھر اس میں یہ ہونا تھا کہ آپ کو یو آر رننگ, یو آر رننگ. لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے, آر کو آپ نے شروع میں لگا دینا, آر یو رننگ, آر یو رننگ, کیا تم دوڑ رہے ہو. یہ ہو گیا پازیٹیو کو انٹروگیٹو کرنے کا طریقہ. اب انٹروگیٹو کے بعد آتے ہیں بیٹا نیگیٹو سینٹینسز, منفی فقرات جن میں کام سے انکار کیا جاتا ہے. جیسا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, ہم نہیں کھیل رہے ہیں, پرندے نہیں اڑ رہے ہیں, ماں کھانا نہیں پکا رہی ہے, وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. یہ سارے جو سینٹینسز ہیں ان میں کام سے انکار کیا گیا ہے. تو جب آپ نے ان سینٹینسز کو بنانا ہے تو آپ نے جو بھی ہیلپنگ ورب اس سینٹینس کے اندر یوز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ, چاہے اس میں از یوز ہو رہا ہے, آر یوز ہو رہا ہے یا ایم یوز ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ نے جسٹ سمپلی ناٹ لگا دینا ہے بس. جیسا کہ یہ دیکھیں نا, وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے, یہ سمپل ہوتا وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, ہی از پلینگ کرکٹ ہونا تھا. اب نہیں کا لفظ آ گیا تو آپ نے ناٹ لگا دینا بس. ہی از ناٹ پلینگ کرکٹ, ہی از ناٹ پلینگ کرکٹ. وہ پانی نہیں پی رہا ہے, ہی از ناٹ, وہ پانی نہیں پی رہی ہے, شی از ناٹ ڈرنکنگ واٹر, شی از ناٹ ڈرنکنگ واٹر. ارشد اسکول نہیں جا رہا ہے, ارشد از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. تو یہ بیٹا ہو گئے نیگیٹو اور انٹروگیٹو. اب ایک ہی فقرہ ایک ہی وقت میں وہ سوالیہ اور منفی اکٹھا بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس میں کیا بھی آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے. پھر آپ اس کو کیسے بنائیں گے, سپوز اسی فقرے کو لے لیں, اگر میں اس کے پیچھے کیا لکھ دوں, کیا وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے, کیا وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے, سبجیکٹ سے پہلے جو ہے ہیلپنگ ورب آ جائے گا, از ہی ناٹ پلینگ کرکٹ, از ہی ناٹ پلینگ کرکٹ. اسی طرح یہ بھی, کیا وہ پانی نہیں پی رہا ہے, پی رہی ہے, از شی ناٹ ڈرنکنگ واٹر, از شی ناٹ ڈرنکنگ واٹر. کیا ارشد نہیں اسکول جا رہا ہے, تو از ارشد ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. یہ بیٹا ہو گیا انٹروگیٹو اور نیگیٹو کو اکٹھا جب آپ نے بنانا ہے. آج ہمارے بیٹا 4 ٹینس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. میں چاروں کو 1 بائی 1 تھوڑا سا ریپیٹ کروا دوں تاکہ آپ پہلے والے بھول نہ جائیں. پہلا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, جس سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. اس کی پہچان اردو فقرات کے آخر میں تا ہے, تی ہے, تے ہیں, تا ہوں وغیرہ آتا ہے.
पास्ट इंडेफिनिट की पहचान अलिफ छोटी ये बड़ी ये या ता था ती थे वगैरह आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गा गी गे वगैरह आता है। अब तरीके आज प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब तरीके सुन लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या वर्ब है या सिंगुलर है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। अगर आपका फाइल आई हुई यू दे या प्लूरल है तो आपने इजाफा नहीं करना। पास्ट इंडेफिनिट नहायत आसान है, वेरी सिंपल है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये वाला, उसमें आपने सेकंड फॉर्म यूज़ कर देनी है बस। फ्यूचर इंडेफिनिट भी इंतहाई आसान है, गा गी गे वाला, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी हो तो शैल का इस्तेमाल करना है, अगर कोई और हो तो विल का इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस पे आ जाए, रहा है रही है वाला, इसमें बेटा तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़ आर और एम। इज़ लगता है ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ, एम लगता है सिर्फ आई के साथ, और वी यू दे और प्लूरल के साथ जो है वो आर लगता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। ये आपके चार टेंस हो गए। अब बेटा आपने करना ये है कि एक फ़िक्रा आपने लेना है और उसके आपने 12 सेंटेंस बना लेने हैं। वो कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक फ़िक्रा ले लिया कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएं और इंट्रोगेटिव बनाएं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल नहीं जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसी को पास्ट इंडेफिनिट में करो। वो स्कूल गया, वो स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसी फिक्रे को फ्यूचर इंडेफिनिट में ले आओ। वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, क्या वो स्कूल जाएगा। अब इसी फिक्रे को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले आओ। वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से आपने बेटा 12 सेंटेंस बनाने हैं। फिर फर्दर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह सारे मैं पिछले भी आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा ताकि आप पिछले ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आप मेरा ये चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।